An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbɔ ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli baw ye ani aw fɛn fɛn suganen b'an na an ka sira fɛ min ye Bamako ye Segu Sikaso Mopti ani Gawo an ka foli baw ye ka yira k'a fɔ nin ye dugu wɛrɛ jɛlen ye donc bi an bɛna gafe minnu lase aw ma an bɛ se ka fɔ sɔgɔmada in na gafew kɔni ye fasirila gafe minnu b'an bolo kɔrɔ o ye histoire ye indicateur de niveau soir de Bamako indépendant o ka taa a janfara Nouvelle Horizon kan n ye fasiri min b'an bolo sɔgɔma ko waati kunkuru kɔnɔ an bɛna na a kɔnɔta fɔ aw ye yanni an ka don fasiri kɔnɔ an b'a fɔ ale bi min ye an ka fulakɛ Amadu Jalo ale bi ala ka a den balo ka nakan ja sabula bi sɔgɔmada in na ale kɔni bɛ a ka denbaya la walasa ka taa bɛn ni a den ka denw ye donc o siratigɛ kɔnɔ an tɛna muru mɛn basiw ka na an tɛna bila dagirinda la an bɛ don fasiri kɔnɔ fasiri min b'an bolo kɔrɔ o ye indicateur de renouveau ye ni donna indicateur de renouveau kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati min na ale kɔni bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ gɛrɛntɛ min an bɛ se k'a fɔ ale bɛ kasobonba la sabula a yirala k'a fɔ bisiki dɔ kɛra ka ɲɛsin an ma nin waati na min ye avion présidentiel an bɛ se k'a fɔ président ka avion sanni ani sɔrɔdasiw min ye an ka fini ni tabaw olu ka minɛn dɔ sanni ko ye donc o siratigɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ale kɛbɛ k'a bila kasoba la nin waati nin kɔnɔ yanni a ka kiiri cɛ ko o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ a ka solonbaw olu tun y'a ɲini min ye Cour suprême ye procureur minnu bɛ yen nɔ ko k'a lajɛ ko ka gɛrɛntɛ bɔ a bolo a kan na o kɔrɔ ye ko ka hali bi ko ka fɛɛrɛ kɛ min ye ka gɛrɛntɛ bɔ a kanda la donc o siratigɛ kɔnɔna na ko procureur kɔni ale kɔni ko petu ko min ye laɲini min kɛra solonbaw fɛ ko o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc o siratigɛ kɔnɔna na parce que kɛba b'a yira k'a fɔ solonbaw olu kɔni ye i pan Mali kiritigisow kunna ka t'i yɛrɛ sɔrɔ CEDEAO la walasa olu ka se k'u da don nin ko in na i n'a fɔ waati tɛmɛnen min ye maître Ismaël Konate ale ye min kɛ Bandaw ani Mokhtar Wane olu ta la walasa gɛrɛntɛ o ka se ka bɔ ministre kɔrɔ kunna nka o b'o fɔ ko balilen bɛ ko sudalen sa o bɛ bali min na a yira k'a fɔ CEDEAO ɲɛmaabaw olu fana ye fasiri dɔ bɔ fasiri min kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ jamana fila bɛ yen min ye Mali ni Laginɛ ye ko kiiri fɛn fɛn bɛ nin jamana fila kun kan walasa ka ɲɛsin olu bara walasa u ka se k'u da don o la ko donc ko nin waati in kɔnɔ Mali ani Laginɛ ko olu sen bɔra min ye CEDEAO ka kiiriw olu kɔnɔna na ko donc nin ko min filɛ nin ye nin ko kɛra koba ye min ye Sumeli Bube Mayiga ale fanfɛla fɛ sabula ale kun jigi dalen bɛ k'a fɔ ni nin ko kun sera yen nɔ olu kun bɛ se ka o da don a la walasa ale bɛ degun min na u ka se k'a bɔ o kɔnɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ fasirikɛbaa bɛ a fɔ tuguni ko n'i ye jateminɛ kɛ ko est ce que an bɛ se k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye o y'a yira k'a fɔ min ye hali bi karata minnu kan ka kɛ an fɛ ka ban février kalo ma ko o y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ u tɛ se ka kalata kɛ ka bɛn n'o ye ko ɲangini bɛna ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko est ce que an bɛ se k'a fɔ ko o ɲangini ninnu ko nin ye o dɔ daminɛtɔ ye nin waati na ka ɲɛsin an ka jamana ma wa to an n'a y'a sɔrɔ nin waati na premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ka kumaw kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ sigikafɔ min bɛna kɛ Mali kɔnɔ o sigikafɔ de bɛna kɛ sababu ye nin waati na n'a y'a sɔrɔ dɔ bɛ fara min ye camancɛ fanga in janya kan walima ni a bɛ dan a dan na ko malidenw olu de bɛna na o kuma fɔ o sigikafɔ in kɔnɔna na wa ni sigikafɔ banna o de bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka Mali bila sira kan Mali kan ka min ta tagama ka taa bila kalata la ni kun ye sɛbɛn ye fasiri min kɛra Seydou Jara fɛ sɔgɔmada in na ka bɔ min ye indicateur de renouveau la o indicateur de renouveau kelen ye Mariétou Kulibali ale b'a yira k'a fɔ hali bi k'a fɔ an ka ɲɔgɔnbɔla dɔ bɛ yen sifinaka ko a bɛ fɔ ma ko Kante ko n'i ye Kante dɔn ko bɛɛ b'a dɔn Kante ye maa denmisɛnninfinaka min ye a ka ɲɔgɔnlɔn kɔnɔna na ale bɛ hakilinaw de di ko donc ko n'i y'a jateminɛ k'a ye ja dɔ bɔ ja min o bɛ taa miniti 4 bonyaku kan a bɛ min ye jamana marabaw k'o hakilina jigin ko o sama ka miiriya bila min ye gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ ka marabolo kɔnɔna na surtout k'a yira k'a fɔ min ye kalanko ye ko o ja in kɔnɔ
yɛrɛ kɛ fatɔ ye fatɔ min b'a yira k'a fɔ bi na min ye jamana marabaaw u k'u hakilina bila surtout u k'u hakilina bɛɛ bila ka taa k'u fanga ani o hakilina bɛɛ bila ka taa min ye ka kalan ka se k'o yiriwa jamana kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ k'a b'a yɛrɛ kɛ fatɔ min bɛ fɛn bɛɛ mɛn wa fatɔ min bɛ fɛn bɛɛ ye wa fatɔ min bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ jamana marabaaw ye wa a b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana marabaaw n'olu mana kalan cogo o cogo olu ka kalan kɔfɛ ni olu ma se ka jamanadenw ko olu fana lakana k'u bila i n'a fɔ olu ka kalan hakɛ kɔnɔ ko o bɛ kɛ fu de ye ko sabula n'i ye jateminɛ ko a bɛ proposition dɔ fana kɛ proposition min c'est à dire a bɛ laɲini dɔ kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a fɛɛrɛ kɛ min ye an ka kalanso ye olu ka se ka bila a hakɛw kɔnɔna na wa o ka se ka dɔnniya ɲini an bɛ se ka fɔ formation ka c'est à dire ka dɔnniyaw ɲini ka baaradadew ɲini ka ɲɛsin sifinnakaw ma walasa ka se ka jamanadenya yɛrɛ kanu ko o don o sifinnakaw olu dusukun na donc a bɛ taa tuguni k'a fɔ wa nin mana kɛ cogo o cogo ni maa n'i kalanna i mana kalan cogo o cogo n'a y'a sɔrɔ i ka jamanadenw ma kalan o ye fu ye donc ni tun ye fasiri ye min bɔra Maretu Kulubali fɛ ka bɔ indicateur de renouveau la sɔgɔmada in na o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa l'essor la essor bɛ min fɔ sɔgɔmada in na o ye anw yɛrɛ kunnafonidilaw ye an ka kunnafonidila kuma min bɛ sɔgɔmada in na a y'a yira k'a fɔ ko min ye acide de fondation ye c'est-à-dire an bɛ k'a fɔ ko sigikafɔ min kan ka kɛ walasa sariyaw ka ta Mali kura o kan ka sigi cogo min c'est-à-dire an yɛrɛ mago bɛ jamana na jamana min bɛ bɛn anw yɛrɛ ka tabiya ma ko o sigikafɔw de daminɛna ko n'i y'a jateminɛ ko nin sigikafɔ in daminɛna min ye kunu maison de la presse la an bɛ se k'a fɔ kunnafonidilaw ka so ko n'i ye jateminɛ o kɛnɛ kan ko kɛnɛ in n'i y'a jateminɛ ministre min ɲɛsinnen bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ka kɔɲɔ ma ani ministre min fana ɲɛsinnen bɛ jamana yɛrɛ ka refondation ma min ye Kasa Mayiga ye ko olu tun bɛ a kɛnɛ kan ko o kɛnɛ kan ko n'i y'a jateminɛ ko min ye Banjugu Dante ale min ye kunnafonidilaw bɛɛ ka ɲɛmaa ye bi an bɛ se k'a fɔ maison de la presse président ye ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ o bi na kunnafonidilaw mago bɛ sariya la sariya min ni anw yɛrɛ ka bi laɲiniw o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est à dire kunnafonidilaw mago bɛ sariya la sariya min yɛrɛ b'o u lakana donc a ye o kuma ta n'o ye ko sabula n'i y'a jateminɛ bi ala ko tiɲɛna ale ye maison de la presse président ye ka n'i y'a jateminɛ ko nin sigikafɔ nin o y'a laɲini ni autorité de la communication ye min ye ACI ye ka fara min ye ministère de la refondation ye ko n'i ye jateminɛ kɛ bi na ko radio minnu bɛ Mali kɔnɔ radio privé min ye jagokɛ radio ye minnu yɛrɛ ye bolo faramaka radio ye an b'a fɔ min ma associative ani communautaire ko o bɛ taa radio kɛ 100 ɲɔgɔn bonyanko la ko wa n'i ye jateminɛ fasiri minnu bɛ kɛ gafew ye i n'a fɔ an bɛ ka gafe minnu kalan ko o bɛ taa 200 ɲɔgɔnna na ko wa n'i y'a jateminɛ ko fasiri ninnu a bɛ sɛbɛn nanzarakan na wa a bɛ sɛbɛn bamanankan fana na wa n'i y'a jateminɛ ko surtout bi na kunnafoni sira minnu bɛ yen an b'a fɔ min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye an b'a fɔ olu fana minnu bɛ yen ani minnu yɛrɛ bɛ sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko ni o fana jateminɛ ko o ka ca o bɛ taa fo 60 ɲɔgɔnna na ko n'i ye min fana ye web TV ye ko o fana bɛ yen wa chaîne télé ko n'i ye télévision chaîne ta o bɛ taa fo chaîne télé 40 ani 40 ɲɔgɔnna na bi ko donc ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ wa ko sigi kan ka kɛ walasa ka hakili jagabɔ walasa sariya minnu bɛ ta o sariyaw o ka se ka bɛn ni nin waati kɔɲa ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sariya laban min tara ko bɛ bɛn ni san 2009 ye an b'a fɔ min ma san 2009 an b'a fɔ min ma 2009 ko o Banjugu Dante y'o fɔ ko a y'a hakilinajigi fana kɛ ko a y'a hakilijigi fana kɛ ko recommandation min fana tun bɛ yen min kɛra journée min kɛra sigikafɔ min kɛra tile sabanan sigikafɔ min kɛra kunnafonidilaw fɛ ko o fana tun bɛ yen ko mais o y'a sɔrɔ ministre de l'économie et des finances Alus Sanus ko o de y'a sigikafɔ ninnu ko o participer donc bi na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko n'i ye jateminɛ ko processus d'engagement min bɛ yen lecture de texte min bɛ yen c'est à dire ka sigi ka sariyaw k'olu sigi k'olu kalan ko donc ko bi na surtout Mali kɔnɔ yan
ko o kan ka kɛ ko n'i y'a jateminɛ san 2010 ko a y'a o fana fara kan k'a yira k'a fɔ texte dɔw kun proposera texte dɔw kun bɛ yen k'o kun proposera min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye donc a ka ca ni san caman ye donc ko olu fɛn ninnu ko olu bɛɛ tɛmɛna sabula n'i ye jateminɛ kɛ o waati sariya minnu kun tara ko ani bi an bɛ réalité min kɔnɔ ko o tɛ kelen ko donc bi bi na a ka kan sariyaw fana ka tila tuguni ka ta walasa ka se ka bɛn ni an ka bin kɔɲɔw ye donc ni kun ye fasiri min sɛbɛnna Makan Sisoko fɛ ka bɔ bi sɔgɔmada in na essor kɔnɔ. Ale bi an bɛ taa ni fasiriw ye fasiri min bɛ yen an b'a fɔ min ma ko indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ ka taa cadre de loi de programmation militaire min kɛra san 2015 ani san 2019 ko donc ko n'i y'a jateminɛ ko bisiki caman de kɛ bɛ k'a bila marché 19 na donc n'i y'a jateminɛ ko miliyari caman ko o taara o gɔngɔn fɛ ko n'i y'a jateminɛ ko opérateur économique bɛ yen opérateur comme an bɛ se ka fɔ jagokɛlaw c'est-à-dire sɔrɔsi ɲɛmaaw ani minisiri caman ko olu de bɛna na lamɛn nin tile filanin in kɔnɔna na an de b'a ka fɔla ko n'i y'a jateminɛ ko bi na an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in bɛ cogo min ko n'i y'a jateminɛ o marché 11 ko olu dira cogo min kɛn bɛ ko cogo min b'a faamu an bɛ se k'a fɔ cogo min yɛrɛ ɲagaminen don ko olu donnen bɛ loi de programmation militaire kɔnɔ 2015 ka na 2019 o ye san 2015 ka na san 2019 ko n'i y'a jateminɛ ko wari min tunna a kɔnɔ ko o bɛ CFA miliyari caman bɔ ko donc ko sɛgɛsɛgɛli de kɛn bɛ k'a bila nin waati in na sen kan min ye ɲɛmaaw fɛ ko donc o sɛgɛsɛgɛli ninnu ko o b'a jira k'a fɔ surfacturation ba de kɛra nin ko in na surtout ko min ye blindé olu ka sanni ani avion de transport Casa olu fana ka sanni kɔnɔna na ko donc ko min ye bi na jagokɛlaw ani contrôleur financier c'est minnu bɛ wariw sɛgɛsɛgɛ donc ko maa caman de bilalen bɛ bi k'a bila kasoba la a ko in kan donc ko ni ala sɔnna ko dossier kɔni bɛ ka taa ko donc dossier wɛrɛ fana bɛ sen na min ye nin loi ko in fana programmation ko in kunna donc ni tun ye fasiri fana ye sɔgɔmada in na min ye Abdoulaye Jara ale fana ye o fasiri nka n'i y'a jateminɛ ko n'i y'a jɔ société dɔnni bɛ ko société dɔ bɛ yen surtout marché dira min ma contrat ko olu bɛ taa marché bɛ taa bari blindé 200 ɲɔgɔn na an b'a fɔ 100 blindé 100 ko 2019 ka na 2020 na a accordé la société dɔ tɔgɔ Estri donc a société in fana ye malien dɔ ta ye ko nin engin ninnu n'i ye jateminɛ ni minɛn ninnu ko o bɛ taa CFA miliyari 100 ɲɔgɔn bonyako la an b'a fɔ 100 milliards de CFA donc o ye CFA miliyari 100 ko donc n'i y'a jateminɛ ko i n'a fɔ blindé kelen o kelen ko o ye miliyari 1 ye ko k'a sɔrɔ ko surfacturation kɛra ko n'i ye jateminɛ kɛ blindé kelen o kelen ko i b'a sɔrɔ 57,7 milliards de francs CFA ou 5 et donc n'i y'a jateminɛ ko i b'a sɔrɔ blindé min bɛnna miliyari 57 ni a kunkan fɛn donc o de kɛra i n'a fɔ blindé 5 ɲɔgɔn na ka sɔrɔ n'i y'a jateminɛ ko blindé 11 ko olu kɔni ko siran kɛn bɛ o la ko donc ni marché min dira opérateur économique dɔ ma Mali kɔnɔ yan donc n'i y'a jateminɛ ko miliyari 59 bonyanko an bɛ se k'a fɔ o surfacturation de kɛra donc ka taa période 2016 ka na bila 2020 donc ko n'i y'a jateminɛ avion fana transport min bɛ an b'a fɔ min ma Casa avion min bɛ jamanadenw c'est-à-dire ka maaw ta ka sɔrɔsiw ta an b'a fɔ min ma Casa Airbus ko n'i y'a jateminɛ ka daminɛ juin kalo ka taa juillet kalo la san 2020 ko n'i y'a jateminɛ i b'a jateminɛ miliyari 23 ani a kunkanfɛn ko ka sɔrɔ ko an ka hakilijigi kɛ ko financier 4 min ye sɔrɔsiw bonyako kan ani opérateur économique 3
ani contrôleur financier kelen k'olu kɔni bilala mandat de dépôt kan septembre kalo la septembre kalo tɛmɛnen donc ni cadre ninnu ani ni marché min ye sanni ye min kɛra ka ɲɛsin ni avion ani ni sɔrɔsiw ka minɛnw na donc ko ministère de la défense kɔni ka compte rendu o ye ko fana ko ka hakilitigi kɛ k'a fɔ ko ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen o fana tun ye nin ko in ko ka a jateminɛ kɛ donc olu fana lamɛnna nin ko in kɔnɔna na o fana wulila walasa k'o lamɛn sabula ko kɛra o ka waati kɔnɔ donc o don nataw la ko min ye pôle économique et financier ye ale bɛna na yelen kɛ nin ko ninnu bɛɛ la min ye nin marché ninnu min kɛra san 2011 ani san 2019 ko ni ala sɔnna don nataw la o n'a segin walasa ka kunnafoni tɔ k'o walawala aw ye walasa a ka se ka faamuyali sɔrɔ la ni u ye fasiri ye min bɔra indépendant na fasiri min i sɛbɛnna Abulaye Jara fɛ hali bi an bɛ taa min ye indépendant ye Abulaye Jara ale kelen a y'a jira k'a fɔ ko ɲɔrɔ mara la ni jateminɛ kɛ ko a ka ca ni maa 20 ni kɔ ye minnu fagara donso minnu fagara Siri donc ko su 6 ɲɔgɔnna olu kɔni ko mugujugu o kɛra olu la wa maa 4 ko olu kɔni tunnen bɛ olu ta yɔrɔ ma ye donc ko n'i y'a jateminɛ ko kɛra waati jumɛn ko kɛra mercredi don mercredi tɛmɛnen ko waati min ko donso caman olu kɔni bɔra dugu kɔnɔ sigi dugu kɔnɔ ko o bɛ taa min ye ka taa o ni banbaciw olu ka se ko o kari ɲɔgɔn na banbaci minnu sigilen bɛ Katiba Amsaddin Masina na an bɛ se k'a fɔ Amadu Kufa ka mɔgɔw donc o ni olu ko o bɛ taa o kari na donc olu banbaci minnu tun y'a jira k'a fɔ surtout ni ɲɔrɔ mara in na dɔgɔnin tɛ maa si la k'a fɔ ko olu tun ye min sɛnɛ ko bali ko sɛnɛ tɛ kɛ o zone ninnu kɔnɔna na wa ko y'a ɲina fana k'a fɔ min ye foro fana ka taa sɛnɛ banna k'a fɔ ka taa malo kan ko o fana o y'o bali o la donc ko o kɔnɔna de la donso olu fana tun y'a fɔ donc n'a ma ɲɛ o kɔ sɛnɛ tɛ kɛ an ka foro fana sera o fana tɛ kan ko olu fana u y'i wele o waati k'a fɔ ni a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ o ye donc olu bɛ wuli walasa ka taa u kɔ da ni banbaciw ninnu kɔnɔna walasa k'u gɛn ka bɔ a yɔrɔ masina na ko donc o siratigɛ kɔnɔna na banbaciw ni donsow kɔni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ midi kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ mercredi octobre kalo tile 6 donc 14 heures waati ninnu kɔnɔna na ko katabani o daminɛna sabula donsow ani banbaciw kɔni cɛw karila ɲɔgɔn na donc katabani daminɛnen ko n'i y'a jateminɛ ko u bunna ka bun fo ka taa min ye wulafɛla ye donc ko min ye maa ye o ye maa min sɔrɔ min ye o kuma fɔ ko donc ko donsow kɔni olu tun sera walasa ka se ka min ye ni banbaci ninnu k'o yɔrɔ janya dugu la donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o segin waati min ko bɛ segin waati min olu yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko olu kɔni min ye nin cɛ kelen ye olu kɔni ye se sɔrɔ donc olu kɔni bɛ ka segin o sojalen o bɛ ka segin o baara donc o waati la de min ye groupe terroriste wɛrɛ ye olu kɔni y'o positionné min ye o segin sira kan ka na dugu kɔnɔ donc olu kɔni nana o yɛrɛ sɔrɔ min ye banbaci ninnu ka jan kɔnɔ tuguni donc ko a kɛra baara ye donc ko tuguni cɛw karila ɲɔgɔn na o kɔnɔna na min ye donsow ye olu kɔni sera tuguni min ka se k'a fɔ u ka munition kɔni o kɔni dɔgɔyara donc olu kɔni commencera ka u yɛrɛ ta a kɛra sisan kɔni bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini donc o siratigɛ de kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Amadu Kufa ka maa ni olu kɔni commencera walasa ka se ka maaw fa to min ka maaw fa donc o siratigɛ de kɔnɔ ko min ye source locale min y'a fɔ donc o ko kɔni kɛra o cogo de la o bolo donc n'i ye jateminɛ kɛ a ko nana kɛ baara ye sabula donsow kɔni o waati la de jan dilannen kɔ a ko gɛlɛyara sataw sara donc o de kɛra kɔɔri 20 ani kɔ ye ani ko n'i ye jateminɛ kɛ kɔɔri 6 ɲɔgɔn na olu kɔni banbaciw ye mugu jugu don o la an b'a fɔ kɔɔri piégé bon maa 4 kɔni o kɔni tunnen bɛ olu kɔni ma se ka ye fɔlɔ donc o siratigɛ kɔnɔ n'i kun ye fasiri ye fasiri min fasirila Abulaye Jara fɛ ka bɔ bi sɔgɔmada in na min ye indépendant kɔnɔ
ale bi o indépendant kelen fana bɛ taa n'an ye min an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ min ye wasabulo ye wasabulo min sigilen bɛ CNT min sigilen bɛ wasabulo nɔ na an bɛ se k'a fɔ a yira k'a fɔ bi na ko Maliki Jaw ani a ka maaw cɛ ko gɛlɛya dɔ bɛ ka se gɛlɛya dɔ tɛ k'a dɔn ko sabula ni jateminɛ kɛ ko Maliki Jaw ko ale jɛɲɔgɔn dɔ bɛ ka kuma dɔ fɔ a kan ko sabula a ye gafe dɔ bɔ gafe min ko gafe min bɛ ka bi na ko cɛ gɛlɛya nka n'i ye jateminɛ kɛ ko ni ye jateminɛ kɛ ko Conseil national de transition Maliki Jaw ko lettre dɔ kɔnɔ lettre min bɔra octobre kalo tile 8 a b'a yira k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka CNT olu b'a kɔnɔ nka o bɛ o tɔgɔ ta walasa ka se ka o ka baara caman kɛ n'u ye ka sɔrɔ CNT sariyaw ani a fɛnw t'u yamaruya k'o kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin regroupement ninnu bɛ yen min ye regroupement de collectif de CNT ye olu yɛrɛ fana ma ko nin bila dakiri da la koyi olu o waati na kelen olu fana ye gafe bɔ k'a yira k'a fɔ ɲɛmaa ye kuma min fɔ a kuma sɔnni sigilen tɛ sariya kan wa n'i y'a jateminɛ ko o ko ninnu sigilen bɛ walasa ka se ka olu yɛrɛ fana ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o dankari CNT kɔnɔna na donc n'i y'a jateminɛ ko a bɛ min fɔ ko a nafa ye k'a fɔ ko depuis waati dɔ kɛra ko maa dɔw bɛ yen CNT kɔnɔ ko olu kɛn bɛ ka ko caman ta surtout u ka titre minnu bɔra CNT ka o ta ka ko caman kɛ n'a ye k'a sɔrɔ o CNT birifini min b'u kan a t'u yamaruya surtout Conseil national de transition ko a t'u yamaruya ka baara kɛ n'o ye ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ bi ni lettre circulaire min bɛ yen maa min di CNT Maliki Jaw ale ye CNT ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko règlement intérieur min bɛ yen règlement intérieur min sariya min sigilen bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔna na walasa min b'u bali min b'u permettre u ka se ka baara kɛ ko a tɛ fɛn foyi disposition foyi prévoir k'a fɔ c'est-à-dire ka disposition foyi bila sen na c'est-à-dire o sariya tɛ foyi de yamaruya k'a fɔ minnu bɛ a kɔnɔna na formation minnu b'a kɔnɔna na ko o k'o ta walasa ka jɛkulu dɔ sigi walasa ou bien ka formation dɔ kɛ n'a ye ko nin ye kuma ye ko Maliki Jaw ye min fɔ ko donc n'i ye jateminɛ donc min ye CNT maaw ye minnu fana kɔni a b'o de fɔ minnu ye b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ kuma ɲɛsinnen bɛ olu ma olu fana ma ko bila dagirinda la koyi olu ko nin kuma min fɔlen bɛ CNT ɲɛmaa fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko in a sɔnni sigilen tɛ sariya kan wa n'i y'a jateminɛ ko olu yɛrɛ CNT président ye min fɔ sariya foyi t'olu bali sabula olu fana b'a dɔn k'a fɔ ko ko in kɛ bɛ peut-être ka a se ka dɔw de nisɔndiya minnu bɛ CNT kɔnɔ c'est-à-dire ka i b'a sɔrɔ jateminɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ko ninnu bɛ cogo min Abubakar Sidiki Fɔnba ale min bɛ collectif porte-parole de collectif kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ CNT bɛ yɔrɔ min a tɛ Faransi ka bila la wa ale yɛrɛ b'i ɲininka ko ni a y'a sɔrɔ ko nin lettre tun bɛ hakili ɲumanya kan ko o waati min olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ baara yɛrɛ bɛ ka fo jamanadenw fɛ ko munna nin waati nin kɔnɔna na ko nin gafe sɛbɛn minnu bɛ yen ko o bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ surtout a y'a yira k'a fɔ o bɔlɔlɔ min bɛ yen surtout min ye Faransi ka site ye ko n'i ye jateminɛ kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba a bɛ hakili jigin kɛ k'a yira k'a fɔ restriction du CNT min kɛra ani action de contrôle gouvernemental ko donc n'i y'a jateminɛ CNT olu kan ka baara min kɛ walasa ka se ka jamana marabaaw k'olu kɔlɔsi u bɛ baara min na ka se ka o fɔ ani k'a yira tuguni k'a fɔ olu waati sanga ni sanga olu kan ka se ka taa jamanadenw fanfɛla fɛ walasa baara minnu bɛ ka kɛ olu yɛrɛ fɛ ani sariya min bɛ ka ta jamanadenw tɔgɔ kɔnɔna na olu ka se ka a faamu ko n'i y'a jateminɛ ko nin activité ninnu bɛ ka yira min na ko o de taara wolo min na o de ye relecture des traités de coopération militaire donc entre le Mali et la France ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o ka nin wulikajɔ bɛɛ de taara wolo min na o de taara ka taa jɛkulu sigi jɛkulu min kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa coopération min bɛ an ni Mali cɛ nin waati in na c'est-à-dire sɛbɛnfura min bɛ an ni Mali cɛ sigikafɔ ka se ka kɛ Mali ni Faransi cɛ yɔrɔ minnu man ɲi a la o ka bɔ a la wa an ka sigi an ka kuma ko donc n'i y'a jateminɛ
ko mini relecture ko mi kun fora mini président de la transition Assimi Goïta fait donc ko olu ka bara mun bo o yira ka fɔ olu ka bara min kɛ ko a bɛ ka taa au sens contraire la c'est-à-dire min ye président ye min fɔ olu bɛ ka baara min kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka taa o contre kɔnɔ ko donc en réponse donc n'i y'a jateminɛ ko olu bɛ yan olu tɛ maa ka bila la wa olu bɛ yen walasa ka se ka baara kɛ jamanadenw ye donc a y'a fɔ réponse min kɛra ka ɲɛsin indépendant ma ko n'i ye collectif la collectif b'a yira k'a fɔ ko vraiment nin ye jigilatigɛ ye surtout an b'a fɔ regret ye nin ye nimisa ye donc lettre circulaire min bɛ yen mais surtout organisation min bɛ ka se ka CNT yɛrɛ ko o yamaruya ka baaraw kɛ surtout règlement intérieur ko n'i y'a jateminɛ ko a article fɔlɔ b'a yira ko o b'a yira k'a fɔ ko organe de fonctionnement min bɛ CNT kɔnɔ organe min bɛ CNT yamaruya ka baara min kɛ donc o bɛ réagir constitution de kɔnɔ c'est-à-dire o sigilen bɛ constitution charte de la transition ani loi de règlement intérieur ko donc o bɛ mun fɔ o b'a yira k'a fɔ ko CNT ma a bɛ se ka baara kɛ selon article 2 a ka article 2nan donc o règlement kelen kɔnɔna na règlement intérieur kelen nɔ donc a bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ baara min bɛ a yɛrɛ sago la ka sɔrɔ maa ma a sen don a la maa mi fereke a la ou bien a bɛ se ka ani maa wɛrɛw fana bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ baara min bɛ taa jamanadenw olu hakilina kɔnɔ ni kun ye fasiri ye min kɛra Musa Saɲɔ Kamara fɛ ka bɔ indépendant na bi sɔgɔmada in na donc ni kun ye indépendant ka gafe ye an ye min sɔrɔ sɔgɔmada in na fana ka lase aw ma donc o siratigɛ kɔnɔna na an bɛ taa hali bi soir de Bamakɔ la soir de Bamakɔ bɛ mun fɔ sɔgɔmada in na a ka fasiri kɔnɔ soir de Bamakɔ b'a yira k'a fɔ est-ce que nin waati in na ko min ye prolongation ko kuma ye min ye ministre de la refondation ye ko ale kɔni wulila nin waati in na walasa ka se min ye Imam Diko ma sabula bɛɛ b'a dɔn nin waati in na Imam Diko ye maa ye maa min kɔni ni i makun dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ minɛ nin waati in na min ye cɛmancɛ fana ye ni dɔ bɛ fara kan wa dɔ tɛ fara kan nka a bɛ yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye min kɛra minɔgɔ min bɛ ka kɛra nin waati in na assise nationale de refondation kɔnɔ est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na imam ale min ye Badalabugu imam ye ale kun ye i makun ni prolongation ko in na ale bi min ye délai ko ye k'a fɔ waati min dira jamana ɲɛmɔgɔw ma kalo 18 ale kɔni ma kuma kan hali n'a y'a sɔrɔ a y'i yɛrɛ minɛ mais k'a fɔ prolongation min bɛna kɛ ka taa bila sabula a fɔra k'a fɔ fo novembre kalo 2021 donc est-ce que imam ka position a bɛna to a bɛna to hali bi a ka jɔnsɛ ka min dɔ tɛ fara kan walima imam bɛna na nin waati in na comme ministre yɛrɛ bɔra yen a bɛna taa fara maaw kan minnu hakilina ye k'a fɔ ko o ka se ka dɔ fara kan hali n'a y'a sɔrɔ nin waati in na ko imam yɛrɛ jɛɲɔgɔn min ye a ka mentor ye Buye Hayidara Ɲɔrɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a kɔni sigilen bɛ min ye président Assimi Goïta ye donc a y'a jira k'a fɔ anw maliyɛnw anw de kan ka baara kɛ walasa nin transition in a ka se ka ɲɛ cogo min a ko min ye Buye ale kɔni y'a jira k'a fɔ anw de kan ka baara bɛɛ kɛ walasa transition in a ka se ka dɔ ka se ka fara kan ani a fana k'a jira k'a fɔ o jigi dalen b'a la k'a fɔ intimidation min ye intimidation ye ça veut dire k'a jira k'a fɔ min ye hakilisigi ye k'a fɔ o yɛrɛ danganɛ b'a kan k'a fɔ min ye autoritéw ka conviction ye donc o bɛ se ka fɛn kɛ min bɛ se ka taa jamanadenw olu hakilina fɛ o ye Buye ka kuma ye kɔrɔ ye ko o bɛ se k'o soni sigi k'a fɔ maa minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka baara kɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ Imam Diko jusqu'à présent ale kɔni fo ka na bi ale kɔni ale min kun ye M5 RFP autorité mɔrɔ kɔrɔ ye ale kɔni ale bi nin question in kan ale kɔni kɛn bɛ k'i poron fɔlɔ ni kun ye Umaru Ongoba ye ka bɔ nin waati in na soir de Bamakɔ kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa hali bi gafe laban na min ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon bɛ mun fɔ teliya la
donc nouvelle horizon bɛ min fɔ teliya la donc nin waati na min ye rentrée scolaire a b'a yira k'a fɔ ko min ye kalandenw min ye ministre ani école karamɔgɔ kɔni ye ɲɔgɔn ye walasa min ye kalan ye o bɛ se ka sabati cogo min année 2021 o kalanso ka se ka kɛ cogo min donc ni tun ye fasiriw ye an ye minnu bɔ nin waati na sɔgɔmada gafe fɛ donc an sera ka min d'an ma ladiriya la ni ala sɔnna ni ala m'an ka jɔnjuru yira n na sini an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan walasa ka se ka kuma fasiri wɛrɛw o kan donc o siratigɛ kɔnɔ an ka foli bɛ maaw ye minnu bɛ régie la Augustin Vincent ka taa Lamine na ani maa min bolo bɛ nɛgɛjuru sira kan walasa ka se ka nin kuma lase aw ma fiɲɛ sugu fɛ o ye Abubakar Traoré Grand Bey an b'a fɔ aw kan bɛn sini. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.